राधे कृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, आज भिडियो आम पुरुषोत्तम मासर कृष्ण पक्षर पड़ुवा परमा एकादशी कहानी शुणा जाऊँ। कहानीटी धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा भगवान श्रीकृष्ण को पचारिबा सहित आरंभ हुए। हे प्रभु, पुरुषोत्तम मासर कृष्ण पक्षर पड़ुवा एकादशी नाम कौन, यार महत्व कौन? दयाकरी यार उपवास एवं कहानी को विस्तारित भाव में वर्णना करंतु। भगवान श्रीकृष्ण हसी कहिले, हे महाराज, आपण एक बहुत लाभदायक प्रश्न पचारिछंती। एही एकादशी को परमा एकादशी कहा जाए। यह समस्त पापर विनाश करे, दारिद्र्य दूर करे एवं मोक्ष प्रदान करे। केवल यार कहानी शुणिबा द्वारा अनेक जन्मर पाप क्षय हुए। प्राचीन काल रे दक्षिण रे कामिल्य नामक एक सुंदर नगरी थिला। सही सहर रे सुमेघ नामक जड़े ब्राह्मण रहुथिले। से जड़े उच्च विद्वान, धार्मिक, सत्यवादी एवं भगवान विष्णु भक्त थिले। तांको पत्नी का नाम पवित्र थिला। तांको नाम अनुसार से जड़े समर्पित, धार्मिक एवं धार्मिक महिला थिले। यदिओ स्वामी और स्त्री उभय धार्मिकतार पथ अनुसरण करुथिले, सेमानंक जीवन अत्यंत दारिद्र्य रे परिपूर्ण थिला। सेमानंक पाखरे टंका, खाद्य, भल पोशाक एवं कौनसी आराम नथिला। दिन दिन धरी सेमाने पेट पूरा खाद्य बिना चली जाउथिले। दारिद्र्य एते तीव्र थिला जे केतेक समय रे घरे मुठाए शस्य मध्य नथिला। जेतेबेले सेमानंक घरकू जणे अतिथि आसुथिले, पवित्रा भोक सत्वे अतिथि को खाइबा को देउथिले। से केबे तांको स्वामी निकट रे निजर दुख प्रकाश करि नथिले। भोक लागिथिले मध्य से हसी हसी ईश्वरंक इच्छा को निजर बोली ग्रहण करुथिले। किंतु धीरे धीरे ब्राह्मण सुमेघ तांको स्त्री को दुर्दशा रे अधिकरु अधिक दुखित होई गले। दिने से कहिले, प्रिय पवित्रा, मु अन्य देश को जाई टंका रोजगार करने को चाहूँगी। हुए तो मु सेठारे किछि धन पाइबी एवं आमर दारिद्र्य को दूर करी। तांको स्वामी को कथा शुणी पवित्रांको आखि लुहरे भरीगला। से नम्रतार सहित उत्तर देले, हे प्रभु, जड़े व्यक्ति केवल सही पाए जहाँ तांको पूर्व जन्म रे तांको पाई निर्दिष्ट थाए। यदि धन तुम भाग्य नाही, तेबे अन्य देश को जीवा मध्य तुम पाई किछि आनिबो नाही। यदि धन तुम भाग्यर अच्छी, तेबे ताहा घरे पाई पारिबो। मु तुम बिना गोटे मुहूर्त पाई मध्य बंची पारिबी नाही। दयाकर मते छाड़ी जांतु नाही। पवित्रांक कथा शुणी सुमंक हृदय तरली गला एवं से विदेश जीवार चिंताधारा परित्याग कले। किछि समय परे गोटे दिन महान तपस्वी एवं प्रसिद्ध ऋषि कौंडिन्य सेमानंक घरे पहुंचिले। ऋषि को देखि स्वामी स्त्री उभय आनंदित हेले। सेमाने तांको श्रद्धार सहित स्वागत कले, तांको पाद धोइले, तांको आसन प्रदान कले एवं यथासंभव तांकर सेवा कले। ऋषि सेमानंक भक्ति एवं नम्रता रे गभीर भाव रे खुशी हेले। ऋषि जेतेबेले भोजन समाप्त कले एवं विश्राम नेबाकू लागिले, पवित्रांक पाद तले प्रणाम करी कहिले, हे ऋषि, आमे अत्यंत गरीब। दयाकरी एपरी एक समाधान बाछंतु जहाँ आमर दारिद्र्य दूर करिवो एवं आमको मंगल देव। पवित्रांक कथा शुणी ऋषि कौंडिन्य कहिले, हे कन्या, पुरुषोत्तम मासर कृष्ण पक्षरे पड़ुवा परमा एकादशी अत्यंत शुभ। यदि तुम्हें उभय स्वामी भक्ति एवं श्रृंखलार सहित यही उपवास पालन कर एवं पंचरात्रि उपवास पालन कर, तेरे भगवान विष्णु कृपा द्वारा तुम्हारा समस्त कष्ट दूर हो। ऋषि पंचरात्रिर महत्व आहरी बुझाइले। कर्म एकादशी आरंभ करी 5 दिन पर भगवान विष्णु विशेष पूजा करने उचित। यह 5 दिन मध्य जड़े निज क्षमता अनुसार उपवास करने, भजन कीर्तन, दान, जप एवं प्रभु को स्मरण करने उचित। पंचरात्रि उपवास पालन करुवा भक्त एक महायज्ञ समान पुण्य पाए। ऋषि प्रस्थान पर सुमेघ एवं पवित्र पुण्य निष्ठार सहित परम एकादशी उपवास पालन कले। एकादशी से माने सकाळे स्नान कले, भगवान विष्णु पूजा कले, दीप जालिले
ଏବଂ ଓମ୍ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କଲେ। ସେମାନେ ସାରା ଦିନ ଉପବାସ କଲେ ଏବଂ ରାତିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଭଜନ ଗାନ କଲେ। ଏହାପରେ ସେମାନେ 5 ଦିନ ପାଇଁ ପଞ୍ଚରାତ୍ରି ଉପବାସ ପାଳନ କଲେ। ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପାସନା ଜାରି ରଖିଲେ। ଉପବାସ ସମାପ୍ତ ହେବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କୃପା ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚମତ୍କାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଜଣେ ରାଜକୁମାର ସେହି ନଗରକୁ ଆସିଲେ। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସୁମେଖାଙ୍କ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିଲେ। ଖୁସି ହୋଇ ରାଜକୁମାର ତାଙ୍କୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଘର ଯୋଗାଇ ଦେଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଧନ, ଖାଦ୍ୟ, ପୋଷାକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂର ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କ ଘର ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ଭଗବାନ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ମହାରାଜ, ଏସବୁ ପରମ ଏକାଦଶୀ ଉପବାସ ଏବଂ ପଞ୍ଚରାତ୍ରି ଉପବାସର ପ୍ରଭାବରୁ ହୋଇଥିଲା। ଯେପରି ସୁଖୀ ଏବଂ ପବିତ୍ରଙ୍କ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଗଲା, ସେହିପରି ଏହି ଉପବାସକୁ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପାଳନ କରୁଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କ ଜୀବନର କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆହୁରି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ ଯେ ଏହି ଉପବାସର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କୁବେର ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଥିଲେ। ପରମା ଏକାଦଶୀର ଗୁଣ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜା ଦ୍ୱାରା କୁବେର ଦେବତାଙ୍କର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଥିଲେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆହୁରି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ ଯେ ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଅନେକ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ, ପରିବାର ଏବଂ ସୁବିଧା ହରାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଉପବାସର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ, ପରିବାର ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଫେରି ପାଇଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ସମସ୍ତ ଏକାଦଶୀ ମଧ୍ୟରେ ପରମ ଏକାଦଶୀକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ଉପବାସର ପ୍ରଭାବରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂର ହୁଏ, ପାପ ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ଘରେ ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଆସେ, ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ରୋଗ ଏବଂ କଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ହୁଏ, ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳେ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ଶେଷରେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କାହାଣୀ ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ସେ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତାହା କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଏହି ଦିବ୍ୟ କାହାଣୀ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ କରିବ। ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଯେ ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଏହି ପରମ ଏକାଦଶୀର ଉପବାସ ପାଳନ କରିବ, ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବି ଏବଂ ମୋ ଆବାସରେ ସ୍ନାନ ଦେବି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଭଗବାନ କୁହନ୍ତୁ, ଜୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଜର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜୟ ଶ୍ରୀହରି ଲେଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।